اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم معزز سامعین السلام علیکم۔ انتہائی خوش بختی خوش قسمتی تواڈی اور میری سارے کہ حضور دی محفل دے وچ حاضر ہاں، اور جڑا بندہ سرکار دی محفل دے وچ آ کے خوش بیٹھا ذرا ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ اج دے میزبان ساڈے محترم حاجی الحاج شہر اہل سنت الحاج غلام فرید نیازی صاحب اور انہوں دے لخت جگر حاجی محمد افضل صاحب ماشاءاللہ انہوں دا پیار کہ انہوں نے مینوں بھی حکم دیتا کہ آپ تسی بھی حاضر ہو گئے، اور انہوں نے مبارکباد دے مستحق نے کہ انہوں نے حضور دی محفل دا انتظام انعقاد کیتا، اور میں دعا کرنا کہ اللہ پاک انہوں دی اس محفل نو اپنے محبوب دی حسین زلفاں دا صدقہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اچھی آنکھوں ایک باری آ گئی، اور میں تے کوئی چیز نہیں، میرے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے اور سینئر سنافراں تشریف رکھتے ہیں، یہ انہوں نے محبت ہے کہ انہوں نے میرے موقع دیتا پڑھن دا۔ میں گزارش کی تھی کہ حضور میں جڑا نریم یار خان پہنچنا ہے، تے باقی میری تے جڑا اوقات نہیں کہ میں انہوں نے سامنے بولا، کہ انہوں نے پیار ہے کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دے رہے ہیں، اور میں دعا کراں گا کہ اللہ پاک میرے بھائی حاجی محمد افضل صاحب نو حسنین کریمین دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، حضور دی محفل دا صدقہ ایک باری اچھی آنکھوں آمین۔ اور وہ بندہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرے جڑا بندہ دل دے وچ سیک لے کے بیٹھا ہے کہ کاش کدی مینوں سرکار دی محفل ملے، تے مینوں کوئی بندہ جڑا نا دعوت دے کہ درود پڑھ، اس بندے نو دعوت ہے، وہ بندہ ذرا ایک باری درود پاک دا نذرانہ پیش کرے، صلی اللہ پڑھو نا یار درود پاک پیش کرو، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جے تو چاہنے بخت بلند ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بخت بلند ہوئے، میں تینوں نسخہ دیا بخت بلند کرن دا، یہ تو چاہنے بخت بلند ہوئے تے او دی ذات تے بھیج درود ہوئے سی پاک زبان تیری تے ہوئے سی پاک وجود، ہوئے سی پاک زبان تیری تے ہوئے سی پاک وجود، او دی شان بلند ہے نبیاں تو تے او دی شان تے لا محدود فائق سونے تو بعد نبی نہیں آنا، آنکھیں سونا رب معبود، فائق سونے تو بعد نبی نہیں آنا تے آنکھیں سونا رب معبود، بلغ اللہ بکمال
جلالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ایک باری پیار نال بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں تے کوئی گلی ناراض نہ ہووے بھویں مہر علی بھویں غوث جلی تے کوئی ولی ناراض نہ ہو جڑی ونڈ دیئے ہر ایک نعمت نو او ولی ناراض نہ ہووے جگ رسدا حاکم رس جاوے شالا علی ناراض نہ ہو جگ رسدا حاکم رس جاوے کہ شالا علی ناراض نہ ہووے کی شان حسین دا پوچھ دے ہاں جی عمران بھائی کی شان حسین دا پوچھ دے تے جنو جان دا کل جہانے بھویں تن تو سیس جدا ہویا تے نہیں سو چھڑیا پڑھن قرآن نانا کل نبیان دا شاہ حاکم تے بابا ولیاں دا سلطان کیویں علم حسین دا ڈگ سکدے عباس جدا نگران کیویں علم حسین دا ڈگ سکدے تے عباس جدا نگرانے صاحب دا حکم سر مقتل دے میں انہوں دا بس فرمائش ایک کلام پیش کرنا ہے